Good evening, viewers all around the world. Pasalamat kita. Pasulod kita sa Ginoo sa New Year. Kag ini na broadcast nagapadayon pa kay misyon ini sa Ginoo. So ang aton tanan mga viewers, ang aton pagdayo kag ang aton paghatag sa himaya magsaling kita. Thank you Lord. Thank you sa nga broadcast nga imo. Mapadayon ikaw laygay sa mo. Amen mga viewers. Ipasalamatan tigid permeng Ginoo sa pagsugod naman sa ning bago nga tuig. Amen mga viewers. Karon sugod kita in times like this. Salamat sa pagkinantanay naton sina nga theme song nga ginahimo naton nga theme song kay very appropriate yet sa sini nga last days nga we will have to be very sure nga si Kristo ara sa aton labi na sining bago nga tuig way kita kabalo what the new year will bring, pero ang aton lang paglaom be very sure kung ara na kita kay Kristo kay nabaton ta nga sa bugos tang tipuson kag siya lang kag sa bugos tang tipuson naghinulsol kita. Amen mga viewers. So siguroon tayo ng New Year kung ang iban sa inyo wala pa kapangamuyo sa pagbaton paghinulsol nga ini nga Diyos nga nagpakatao lang aton dampan lodhan kag aton nga pangadyan. Only Jesus saves. Amen, mga viewers. Karon, magasugod kita dire sa laygay sa Ginoo pinagi kay Apostle Paul sa mga Kristohanon dito sa Colossae. Sining libro nga pasulat, inspire siya isulat sa Colossians, mga Christian ini sa Colossae nga nagsiling dire o nagid sa tanan siling sa chapter 1, Paul, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ for the will of God, and Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ, who gave and we give thanks to God and the Father of our
of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. Amen. Nagpray kita na, Lord, please, pangpamang kami, please, tandugan man kami, please, ipapati kami, patuo kami, Lord, kagang katanga montay pusoon, Ginoo, nga magatuman, Ginoo, sininglay kay mo. Please, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga viewers, insulat ini nga laygay sa mga Kristohanon sa Colossae, kag amuman sa aton nga mga Kristohanon subong o kon mga siling dire, I heard of your faith in Christ Jesus. Kita nga nabugo sa aton pagtuo kay Kristo, kag sa pagdangop sa iya Diyos, kag bugtong manluwas, kag hinulsol kita sa aton sala. Gani karon, ang kita nga mga nagdangop kay Kristo, ang atong karon nga New Year's nga goal sa aton kabuhi, are diri makita naton sa verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, and to all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father which hath made us made to be partakers of the inheritance of the saints, nga dira lang paagi kay Kristo. Amen. Amen. Mag-pray kita, Heavenly Father, sa liwat, amo na panawagan ikaw, nga ikaw tudlo naman sa amon, Ginoo, kag magapapati sa amon, kag magtandog sa amon, kag tinluhi patawara kami sa mga dagtan sala, Ginoo, sa amon na una tayo puson, nga hindi mahinder, Ginoo, kay amon gin pangabay mo pagtinlo sa miling nga dugo ni Jesus. Please, Lord, forgive and cleanse in Jesus' name. Amen. Now, mga inigugma, ang goal nato nga linuwas ni Kristo, nga mga nagdangop kay Kristo, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ang botang balon, nga kita nga mga linuwas ang Ginoo kay nagdangop lamang kay Kristo kagway na, nga magahatag kita kalipay sa iya sa aton walk worthy sa aton kabuhi kag pangabuhi, kag pag-alagad, kag pagpanugid sa iya. Amo na ang makahatag kalipay sa iya. Amo na ang goal naton, mga mga viewers nga nakabato na kay Kristo, nga matagaan tamang kalipay ang Ginoo, nga nagantos ang tanan, nagbatas ang tanan, nagluha, nagbalas, kag naghatag sang iya miling nga dugo para sa aton. Gani kabay pa sining bagong tuig ang aton prayer, Lord, please, buligi ako, nga malipay ko man ikaw, kay kung nakulang, huwag gid ako gahom. Amen, amen, mga viewers. So, ano ang pagkabuhay natin malipay siya? Being fruitful in every good work. Sa aton pa, magatutom kita sa bago nga kabuhay naton kay Kristo, kag good works sa maayo nga buhat pinaagi sa pag-alagad, ag pagkabuhi sa iya nga makahalamutan kalipay sang Ginoo nga pagkabuhi, kag ina nga kabuhi nagsiling increasing in the knowledge of God. Ina nga pagkabuhi ay ara kagutom kauhaw nga magahango pagid, magapatudlo pagid, kag magatubo pagid
sa paghibalo sining aton Ginoo nga naangkon kag nabaton para nga magbakod aton pagtuo nga bisan ano pa ang mga experience naton sining nga New Year aton ini ma-overcome pinaagi sang gahom sang pagkabanhaw ni Jesus nga gin-strengthen sa pag-encourage nga sa aton pinaagi sa laygay niya nga aton nabatian, ginbaton, ginpatihan, kag ginkabuhi. Ever increasing in the knowledge of God. Naman ang kinahanglan, hindi lang kita, mga viewers nga mga nagangkon sa Ginoo, ay hindi lang kita kabalo John 3:16, makabalo pa kita sa iba nga gintudlo para dira kita magbakod sa pulong sang Ginoo. Kaya mo ng panghikot sang balang niya Espiritu nga ipadumdum sa aton kung magatubang kita sabi sa ano nga panghangkat sa pangabuhi kag kabuhi. Amen. Mga viewers, kag siling nga Padre, sa paghandom naton sa paglipay sa atong Ginoo nga ipakita ta ang kabago kag pagkatutom sa iya nga hilikoton kag sa pagdugang sang aton kay balo sa iya pulong para magbakod kita. Siling niya dahil dire, strengthen with all might according to His glorious power. Na kita mapakusogya sa iya gahom. Kag nga ang resulta, all patience, nga mag-abot sa aton ang dako nga pasensya. Kay mabudlay ng kalibutan na muna ang kadulang pasensya ta. Pero kung magtubo na kita sa Ginoo, kagang aton goal nga malipay Ginoo sa aton ini ma-overcome. Nalagi permi pagtawag sa iya, pangay kaluoy, pangay patawad. Amen? Strengthen kadason patience and long suffering with joyfulness. Nga kon mag-agi ang mga mapait sa aton eksperyensya, ayara kita nga ginatawag long suffering. Magbatas kita, kagari pang sugpon, sa pagbatas, ikalipay ta sa Ginoo. Nga taong ginsulto sa aton, mga tao nga nagtraidor, mga tao nga nagabandonar, nga upod ta siling nila sa prinsipyo kamatuoran sa pulong sang Ginoo, kag nagupod-upod sa mga tao nga mga wala na magtindog sa pulong sang Ginoo, kundi ang ila gusto mong ilaging kabuhi kag tindog sa ila nga pag-alagad, nagsiling ang pulong sang Ginoo, hindi kita magupod sa ila. Kag tungod sina nag-eksperyensya kita sang madamo nga mga ginatawag suffering, mga persecution, mga pag-iamuhat, mga pag-torn down, pagamay sa aton, ang mga negatives. Pero sila niya, long suffering, batason talang ini, kag sa kalipay nga, tungod sa kay Kristo, nga nag-antos man, kag kita mag-agi man sa pag-antos. Amen? Naman ang ginsiling sang Ginoo, hindi lang kita magtuo, kag huway na, kag hindi lang kita malipay, nag-antos siya, kay wala na, kundi nagsiling siya dire sa Pilipos, sa ginsulatan niya man sa Philippians, sa mga Kristohanon. It is not only for us to believe, but to suffer for His sake. Amen, mga viewers? Sa dumdumon na, hindi mapos, hindi perme kalipay ang aton pagsunod sini sa Ginoo ta sining kalibutan nga puno sang mga kabudlayan kag puno sang mga trials and temptation, hardship, kag mga doubts and fear, kag mga kasakit sa ginabatyag tungod kay ang iban magabandonar na sa ang ila husto nga pagtuo, pagkabuhi,
kag pag-alagad. Pero nagsiling Ginoo, long suffering with joyfulness. Amo na ang makahatag kalipay sa Ginoo. Hindi kita mag-ilinaway nga nagsiling kita physical ilinaway kag mag-insultuhanay nga nagsiling kita nga nagdangop na kita kay Kristo kay nagsiling diri ang pulong sang Ginoo, live at peace among yourselves. Amo na tuntunan nga pasensya, pagbatas kag overcome evil with good, siling diri sang laygay pulong sang Ginoo sa taga-Roma nga mga Kristohanon. Sang una nga tiyempo nga si Kristo lang ang ilang natuuhan sa Roma, way na sila gito sa iban. Agway sila worship sa idols na. Kaya ginbayaan na nila ang mga idols nga primero ila gina-worship sa Roma. Pero pagdangop nila kay Kristo, way na sila nag-worship sa itong mga idols sinamuan sang kamot, kung hindi diretso na sa aton Ginoo nga Diyos nga nagpakatao kag nagpasalig sa aton, I will give you eternal life. Amen? Amen? Nagsugpunan talang ini sa dason ang mga paagi nga maghatag pagkikita kalipay sa Ginoo. Basta lang mga viewers nga mga nagbalaton kay Kristo, tanan kita, aton ginipangamuyos nga New Year every night. O Ginoo, buligi man ako nga malipay ka man sa akon. Kag magmata kita, amo mangyapon na matapos kita pasalamat, kagin tagaan kita sang Ginoo, sugpon sang kabuhi, nga magsiling dahil kita Ginoo, please, nga tagay man ako sang imo, nga pag-manifest sang imo gahom, nga malipay ko ikaw, tagaan ko ikaw kalipay. Amen? Amen. Kabay pa mga viewers, muna dumunta kay magaresulti na sang aton kalipay kag long suffering with gentleness. Ina nga mabatas tang tanan tungod lamang sa silingta sa atong pagalingon para na lang sa Ginoo. Amen? Amen mga viewers. Hindi mapos, it's not an easy road, pero kay nag-travel kita pakadto sa langit, kag hindi pakadto sa impyerno, amo na with joyfulness, kay ara man si Kristo sa aton, nga nagabulig, naga-encourage, nagapabato, nagapaisog sa pagtuo. Amen? Amen, mga viewers, karon mga muyo kita. Ginoo may nga balaan, salamat yed sa imo pulong, nga nagapadayon palaygay kami sa imo, kag nagsiling ka panawag ka, kamo lang sa akon. Call unto me and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Yes, Lord, please. Ipatuo kami sina nga ikaw nagpatawag sa amon sa imo, para kung magtuo kami sa amon sa imo sang bugos, kag sa amon gina panawagan sa imo Ginoo. Kaya pila ka adlaw sa imo time, sabton mo kami, nga mahimo Ginoo wonderful things ang himuon mo sa amon. Kag karon ginadala ko sa imo Ginoo ang mga viewers nga sang una pagid, gin tagaan mo Ginoo kaukod, faithfulness nga magasige palaygay sa imo tubtob karon sini ika-apat na nga tuig sini nga broadcast, Lord, nga mahimo Ginoo nga sa gyapon pag pinangamuyo ay mabendisyonan mo sila Ginoo. Yes, ang mga madugay kag mga faithful viewers sila ni Beulah ni Victor de Oca, i-bless sila Ginoo. Kag sa kinahanglan ni Beulah nga complete recovery sa iya knee surgery, please Lord, ihatag man kasabtaman Ginoo, pero tagay kami kag sila pasensya sa pagulat, pagbatas. Beulah kag Victor de Oca, kag ang iya pangamuyo sa iya pamilya, sabtaman Ginoo sini nga New Year. Kung man padayan tawag sa imo Ginoo, isan pa si Beulah Gabuelo man Ginoo,
nga gintagaan mo katutong magpadayon alagad sa imo sa tunga, ang kaluyahon sa lawas Ginoo, nga bisan siya Ginoo na aksidente sa yatiel, nga nabudlayan siya sa paglakat, pero imo siya intagaan mabakod pagto, kag courage, nga nakasungkod siya kag nakalakat, kag nakasimba sa imo buhi matuod nga Dios. Biola Gabuelo kag ang iya anak si Robbie Rose Ginoo, ikaw Ginoo maga-bless dito Ginoo nga nagatrabaho Ginoo sa Middle East si Robbie Gabuelo, bless man kag iya mga apo nga magamatuod man sa imo Biola Gabuelo Ginoo. Kay ikaw man magapadayon Ginoo ng mga matutom Ginoo nga nagapalaygay sa imo, permi sila ni Joe kag ni Bert, kag ni Joy, Rago, ining pamilya Ginoo. I-bless sila, nga matandog sila sa pagkabuhi, nga Diyos nun. Nga kami tanan, nga ipahando mo, Ginoo, ini nga bago nga tuig, nga maghatag kalipay man sa imo. Kag bisan pa Ginoo si Rubilin, alagaban ni bless man Ginoo. Ayayaman, pagkatutom nga ginatag mo sa pagpalaygay, ag sa iya pag-alagad man nga hatag mo katutom, upod sa iya utod Ginoo si Marilo Ginoo, talento kag sa bana ni Marilo talento nga to gatrabaho sa Saudi Ginoo, nga nagatagaan mo man katutom nga magpamati laygay sa mo pulong Ginoo. Yes, Marilo, talento, kag si Romy, talento, kag si Robilin, alagaban, bless, Ginoo. Kaila, katutom, kag pamati si mapulong sini nga mga tinuig. Kag bisan pa si Lida Hagulina, Ginoo. Kadayan gaman, bless, Ginoo. Kaya Ginoo, pagsugod pamati si mapulong, nga nagapadayon siya, kag nagapangamuyo, labi na siya pamilya. Please, Ginoo, sabtaman ang pangamuyo sining Eloy si Elida Hagulina Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, man magapadayon Ginoo pag-bless sa pangamuyo Ginoo, sa imo Ginoo mga katawhan nga nagdangop sa imo, isan pa kay Attorney Marcia Cordero Ginoo, nga nagapangamuyo man nga ikaw maghatag solusyon kaya problema Ginoo, kag bendisyon sa iya ang iya tuyo, kag matutom sa pagsimba, nagpalaygay sa imo kag ang iya kabataan, ang iya pangamuyo Lord, nga tandugaman sila nga magdangop tanan sa imo Attorney Marcia Cordero Ginoo, i-bless. Kag bisan pa Ginoo, man magpadayon pag-bless kay Maika Ginoo, kag Julius, kag sa ila anak nga duwa Ginoo, si Anika kag si Bella, ila man padayon pamati sa imo Lord. Please, ikaw magtandog sila tagipuson nga mag-bless, nga magbakod sila. Ila pagto kag pagalagad sa tunga sa mga challenges sa pangabuhi kag kabuhi Lord. Julius Ginoo, Maika, kag ila Ginoo kabataan si Anika kag si Bella, bless Lord. Kag bisan pa Ismael Kapanay, bless man Lord. Iya man ni pagpadayon pamati si mo pulong, ni bless man siya. Kagabay pa ang iya pangamuyo sa iya pamilya, na magapadayon sila katuto malagad sa imo upod siya asawa, kag siya kabataan, kag ang iya bago nga po, i-bless man Ginoo sila. Na mahimo Ginoo sa katutong ginatag mo sila pagpalay kay Ginoo. Nahimo o Diyos nga mahimaya ka Ginoo sa ila. Kagbisan pa si Jasper Bon Galantas Ginoo, i-bless. Nini si Jasper sa iya pagtrabaho dito Ginoo sa Saudi kag iya pamilya dire. Pero padayon sila sa pagpalaygay, pinagi pagbamatis nga broadcast. I-bless man sila. Jasper Kalantas Ginoo, kag iya pamilya Ginoo. Kag sinili balsumo man Lord. I-bless man siya. Iya katutong binatag mo sa pagalagad.
kagang iya pangamuyo siya pamilya. Abi na kay journaling nga anak niya, nga ara pa Ginoo nga hulat, sa imo complete healing, please Lord. Amatiman, hinili balsomo Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, sinining Latorilya man, i-bless man sa iya mga handom, nga ginputang mo siya tayo puson, magtutong sa pag-alagad sa imo, kag pagpamati. Alaygay mo, pinagis ng broadcast, i-bless man, sinining Latorilya, kang iya pangamuyo sa iya mga kabataan, Lord. Tandugaman iya kabataan sa nga New Year, Lord, na magmalapit sa imo, Ginoo. Nining Latorilya, Ginoo. Nag-bless man, Ginoo. Bisan pa si Emily, Imelda, Ginoo, Subibi. Ay Ginoo, pangamuyo man sa pagpamati si Mapulong. Ay pabakod mo siya sa iya, Ginoo, problema na magato siya nga ikaw magasolve, maghatag solusyon, kag maghatag kalinong kalipay sa iya. Hato nga sang iya, Ginoo, natubang mga challenges siya kaboy. I-bless man ang duya ka anak, Ginoo. Kadayon, Ginoo, nga tandugon mo sila, Ginoo. Para sa imo kay mayan, Ginoo, please. Ako man, Gina, ang abay sa imo padayon, ikaw man, Ginoo, mag-bless. Isan pa kay Marieta Malingayon, kay ila, Ginoo, pagpadayan, pamati si mo pulong. I-bless man sila, Ginoo, kag ang iya kabataan, kag si George ang iya bana. Please, bless man, Lord. Agbisan pa, Ginoo, kay ikaw man magapadayon sa pag-strengthen siya pagtuo, Ginoo. Ka Marieta Malunggayon, Ginoo. Agbisan pa si Luela Selga, Ginoo. Ang Iloy nga nagapangamuyo siya pamilya. Nabina siya anak nga pastor sa Bicol. Si Winifred Selga, i-bless, Ginoo. Ang kag sabtang pangamuyo sini nga Iloy siya pamilya kag siya anak, Ginoo. Nag-bless man, Ginoo, padayon. Isan pa, Ginoo, si Che Mojica. Ay pag-discover sini, ginpa-discover mo sini nga broadcast. Ikaw, gyapon, Ginoo, agatandog sa iya, nga magamalapit siya sa imo. Para, Ginoo, matagaan mo siya strength. Panghangkat siya kaboy, labi na siya mga kabataan, Ginoo. Na matagaan mo siya, trabaho, liwat, Ginoo. Chichi Mojica, i-bless, Ginoo. Nagbisan pa, Ginoo. Ikaw magapadayon, Ginoo. Kay Joy, Ginoo. Kag kay Toto, Ginoo. Kag Dan, Ginoo, Luciano. Naila, Ginoo, pangabay sa imo. Please, i-bless man sila nga nagbugo sila pagtuo sa imo, Lord. Yes, Lord, pamati man kami. Isan pa, Ginoo, sa mga pangamuyo kag pangabay namon, Ginoo. Isan pa, Ginoo, nga sa gihapon, Ginoo, ang mga nagapalapit sa imo, mga Guadalquivir family, Ginoo, ang mga wumiso, Ginoo, ikaw, ang magatandog man sila tayo puson. Encourage sila nga magapadayon alagad sa imo. Isan pa ang layman man, Ginoo. Yes, bless, Ginoo. Kag ang young adults, Ginoo. Kag mga young people, bless man. Ang pag-encourage mo man, Ginoo. Kay Ma'am Jocelyn, Ginoo. Ay iya, Ginoo. Pag kabaybuluman, Ginoo, ikaw man mag-bless sa iya. Sa pag-take care sa mga kabataan, pagtudlo sa imo, Lord. Yes, Lord, please. Answer our prayer, Lord. Bisan pa, Ginoo, sa imo mga alagad, Ginoo, nga nagakinahanglan sa imo permi, Lord. Hear our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen, amen, mga viewers. Salamat sa nga bagong tuig. Inpasulod pa kita sa Ginoo sa makatilingalan. Makatilingalan ay kaayo sa aton bisan kita hindi maayo. Mga madamo nga tion, pero intagaan kita tsansya, pribiliyo sa Ginoo nakasulod sa bagong tuig.
2025. So, mga padayon, ang aton broadcast suno sa pagpinangamuyo ay naton. Amen. Kag bendisyon sa Ginoo sabat sa aton. Karon mamati kita special number.
God bless you. Salamat yun sa special number. Abay pa nga, ang Ginoo mag-bless sa inyo nga magpadayon kamo sa paghalad sang tingog sini nga bago nga tuig. Amen, mga naghatag sa special number. Kag kita, all over the world, mga viewers, may God bless you sa Europe, dira sa Amerika, sa Canada, kag diri sa Far East, kag sa Pilipinas. God bless you this New Year. In Jesus' name, amen, amen.